hotel restaurant nogo ngo bisnawo ketheke mano hine abo tamo kubui tamon ke saikhamel kan abo to kubui ni no sang khor man khatini sarno eta 10টা দিকেও mana niago phone better krim bagang time just nalaya ke abo direct an than to phone bo sogian phone bo switch off ba better krim baga ke dar koton buslami bising te phone soike khor soika ke sogete an than soika khobang ke abon logli phai pele kata ko bo phai mani to buskang tar go phai mani tar go phai ik kaham sokoi kan dong phai mo phai aro tar hoite niya jora kaham tong tong mani horni 12টার দিকে জরা রব সে পারানি সিং পারানি বড় বাই কবরক সবাই লাইকা নিকে ফুঙ্গাইयै bo saisong budoi thu noi khor mano sao malik sa sunga pani saisong thu ke sabi bo bin ya kono ke bo sabi bo nije log roi thu haita malik no sungi malik sama ke malik saka fungai tai al kabrok mono phiok ya doga klok je gen no koi bono ningi thang lakya ke nai ke borok nije bangni room no klok ju malaya doga bokok bise lok subai se borok haboi bono ma kare si wa hero sauta abo to senglo khobar ya hachal ni ko sahurmi angke bung to cc camera tongo jekin sekni tongo bu mane bu bising te thika bung cc camera to automatic abo choli tongo hongke ba ni bisingo simida cc camera re na baira ori ya de busuk jorate ri bu boundary jora bung cc camera watha bajak bo sing sia tongo cc camera full yapang simi last to details naimang hangkai ang black bakha tong pagota মানে সিসি ক্যামেরা দেখেন রক নলে নুক খানা হাইপানা বিছনা ও রকজাক মানে থৈজাক সিমি মান বিছনা রকজাক বকুস পুস থাকি দङ আবো হাই নুগৈ আং আও নুখাবা উমানো সম্ভব খাইকা বরকনি সময়ে কত কিছু প্রবলেম উইফানো ফইমানকলা হার্ট অ্যাটাক বিভিন্ন কানাং করি ফিও হেরো ফুমান গান কেমন দুস্তনা নিয়া ang bono malik no dos na niya anong malik no dos liya na malik ang tam hin dos na tabuk no malik boni se saisung to ala to ke bor to bin ko nogos to bo nangle bin tam kalai ang bin ba bo bin mung tamo fine ni mung to boyar an busla mane dikyo ta bosok boys ong khana boys after 19 ka tabuk nga bono norok tabuk te tamo na senok to malik di phasingo bono rok case ro gelai li ang ke malik no tang case na ni kuno mane lama phaji ge ekmatra ang full details manumu sungo 24 ঘন্টা যে সিসি ক্যামেরা চলি তো হংকাই ইয়াক khangni simi busuk thuk bo prai ang loknan mo sungo haita bo je mia 24 ঘন্টা boro tong যে বাউন্ডারি mang tong na ki বাইরা দেখাই আবো তো সিসি ক্যামেরা তো হয়তো মিয়া যে 24 ঘন্টা tong না tong নাই বলে ও মিয়া তো কি আছে মিয়া যে ঘটনা যে 24 ঘন্টা তো tongলে 24 ঘন্টা tong বিসিংও মালিক তো কোন দিন মো হাই কো বথানান থাংনান রেগলাক tongko bin sudro de tong dongka customer de phai binoro phai কোন একটা মনে অ্যালকোহল লগরে কোন একটা খলাই বা সুদ দেখাই কলাং থাকা আবরং কিসা investigation খাইনে মুসুং জামনি दा तम हंkai अमा हाइसिन बर रबो गोबांमा आमतगै गोबांमा रेस्टुरेन्ट हटेल निनि गोबांमा हाइजागा थाइरगो सामुं खाइसै दङ साइसं रक्ता थुदे साइसं जेस कोनो समय थुना कलाकेकै नङा जागा नखरि फाइदि गुबुनि बरबो जे दङ खरमनि थुमानि जागा आ जागा थाङै सामुं खाइनेनि बा तंनन सानन आबोनि सेफ काइसे सिकिउरिटि नांगनि आबो दिनि आखाय नों साइसं तामजनैखा एमं दा करै थैखा तामुं खा नों बाकी सैमानेबा खरन हिंखि तते किसा साइमान नाय तम हंका अमा हाके चिनि बर रक गोबांमा जागा जेखिनि किनि निनि बेंगालुर हिन्दी हायद्राबाद दिल्ली हिन्दम देखि गोबांमा जागा फाइ थै थङ दै फाइ साव बे नग
गोरै रां फैसा जिना थांमोन न'खौ सेते बिबारन थाखाय तेबो रां फैसा गोबां मा खाय खिवै आमा हायके खरस खाय प्लेन टिकेट दानै मान हारो गाबनो चिन बरं नां साना नायो जों चिन बरं तो काम खाय जानाय जेसेबां खस्थ' खायनो थाङो दिगे इन कायसा सेफ सिकिउरिटि नायै जे कोन जागा काम खायथुन साइसुं गनै अमति बाय इंया साइसुं रक थुनानै कोन दिनो उसुंगिया साइसुं मालने बोलते न आबु उसुंगिया ताई ए आबरनो आं चिन बरंनो साना नायो जतरन के सतर करनो नायो बिनि साइसुं लगियो के ब ता केसा लगी तो हांकाय ब दिनो पि गतना ngala सय सठिक गतना ताम जने खताब तो साइमिया इन्वेस्टिगेशन खायके के ताबु साइमाने 24 घन्टा ताम तंखा बिनि कस्टमर सब फाक्या बिनि कस्टमर बसो खैति बसो तंलांखा बिनि और जे रेस्टुरेंट न कयजन कस्टमर कयजन को खाय रिसिभ फाक्या ब दादिनो याबरो किसा आं साइमाने मुसुं माने आं गार्जियन बिन कागा हिसाबै आं आबो कगनो मा सावो के साइमाने मुसुंगो आसुक नको आनी ओंखाय माने ओ बथैमानि जागा ओ उनको रेस्टुरेंट ब जागाव आबो सुगन गेस्ट हाउस बिनाबो साइंखाय हा कर्नल चौमनी वफु आगरतला कर्नल चौमनी वना आगरतला कर्नल चौमनी हा पारा चिन दे चिन मानदा किसुन प्रसाद पारा याबनो चिन ताको गोबां मा ताको नैबो सारा जोंरो पोस्टमर्टम खायनो बागै एके बथैया के जों तामुं खासे बिसि मा फाइलेगरा का के जों खबर नम्बर 10टा 9टा 10टा टिकेट खबर मानो नक ताक नायमानि तो बिनि बथैमानि रुमो सिमियाना सीसी कैमरा तो ना फातारको बतंनाय गा फातारको बजे ताम खायका 24 घन्टा नरक आबुनि रिपोर्ट नायता ना ताबो आं रिपोर्ट नायमान खनमनो बिनि मिया जे साल थांनायो 24 घन्टा साव फायके बिनर कस्टमर साबो ना बिन सुत्रु दं तांखा अब किसा नायनो मुजों सीसी कैमरा जे जग माने अब फुटेज खाय किसा फुंनो मुजों मोजां नायनो मोजां मोनै दां गा जागा बिन कैमरा बिन कस्टमर साबो अब तो कानायब्ले आ बना हाजा तंनि सब खायका दा एलकोहल लग बान्दा कुन एकटा बिथि दा सारि बुथार गलां थांगा अब कायसा जों मालिनो तो कुन अब दुसरिया बिन कस्टमर बिसिम कना आं नंगो सुद्रं दंखाय आं कायसा बरबो सुद्रं दंखाय आं बिनर कस्टमर हिसाबै फाइबन बन आं सब खायनि बुद्धि खां फाइमानले ए आबने जे मियानि सीसी कैमरा जे फुटेज तो माने अब किसा नायनो मुंजाता के ताबो नरक नायनानि हिकेले नरक साबुनि फासिं दिन नायनाय नरक उनको पीएस रक थाङै दिन नायनाय ना मालिक न सावै जोंआबो बिबिजना खायनै पीएचडी की फन थांमानो माने नरक नायनाय सिमि हिने और सामा बाय दंगिया बुला नरक तो मालिक रो साना नांनाय बा पीएस तालङै फन मालिक बाय पीएस बेन नायनाय बिसिं थिन नायनानै पीएस नि बिसिं थिन नायनाय पीएस सारांगियाबो नायबरनो जों एप्लाइ खायो जों मालिकनो तो दुसयाबो दम हाके टिकेट के सिमनु का माने अपनो के जे मिया बिनि हरनि डिटेल्स नायनो बागै माने 11:30 थु बरक 11:30 थु माने के गतन तो 6टा दिगिसै गा 6टा दिगि थैमान हिसिनगो आमन सिसिगंबो 11:30 थु माने सा माने आबन तुनु या खुले के मिया सालो कयटेन हिमि बिनर तो बिसिंगो या बायरबो दं मेबले सिसि केमेरा हा के आबनि फुटेज जों किसा नायनो मुजुंता जों मालिकनो दुसरिया अंको बिन कस्टमर दा कबुनि कस्टमर माने बिनि सूत्र दा दंगै फाइ बनो कुछ खायखलाका आबनो जों किसा डिटेल्स नायनो मुजुंमा दा সকালবেলা কালকে রাত্রেবেলা তো আমি বাইরেছি গেস্ট হাউস সেই লাগাইছে লাগাটাকে আমি বাইরে গেলাম তো সকালবেলা আমার একটা কাস্টমার ফোন করছে যে আপনার যে রিসেপশনের ছেলেটা আছে এত ঘুমাইতেছে কিন্তু উঠতেছে না আমরা দরজাটা খুলে দিতে লাগে আমরা বাইরেতাম তো আমি ঠিক আছে কিছু অসুবিধা নেই আপনি ডাক দেন না ও ডাক দিতেছি উঠতেছে না তারপরে আমি হেরে অনেকবার ফোন করছি তো হে উঠতেছে না এরপরে আমি রীতিমতো বাইরে সেটা গেছি গিয়া সেটা তো ভিতর থেকে যেহেতু বন্ধ আমি তো খুলতে পারতাছি না তারপরে উইন্ডোটা মানে জানালাটা নক করে সেটা কইছি কাস্টমারে যে এরকম জায়গার মধ্যে চাবি আছে হে আবার জায়গার চাবি জায়গাতেই রাখছে তো চাবিটা দিছে পেছন দিয়ে আরেকটা দরজা সেটা খুলছি পরে দিয়ে সেটা আমি গেছি যে ঘুমাইতেছে তারপরে আমি ডাকছি উঠে না তো কাস্টমার তো বাইরে গেছে তারপরে আমি চিন্তা করতেছি এতক্ষণ ধরে ঘুমাইতেছে ব্যাপারটা কি তা তারপরে আমার বাড়ির মানুষটা ফোন করলাম আইলো আত্মীয় স্বজন আয় সেটা কাছে যারা আছে আমি ডাকাডাকি করছি এরপরে তারা আগে থানার জানাইছে তারপর থানার থেকে কইছে যে অ্যাম্বুলেন্স দিয়া আপনারা হসপিটাল নিয়ে যান নিয়ে আইসি পরে হসপিটালে কইলো ইমার্জেন্সি যে হ্যাঁ এক্সপায়ার করছে তারপরে দিয়া সেটা বাড়ির মানুষের কন্ট্যাক্ট নাম্বার মানে যেহেতু হেয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো আমাদের কাছে আসিল বাট হেয়ার বাড়ির মানুষের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আসিল না তো যাই হোক কালেকশন করে জানানো হয়েছে তো रेस्टोरेंट ना होटल नाम की शगुन गेस्ट हाउस
সিসি ক্যামেরা কি শুধু ওনার রুমেই না? না না, রুম না, এটা রিসেপশনে। রুমে তো সিসি ক্যামেরা থাকে না, রিসেপশনে, সিঁড়িতে, সবখানে। তো আপনারা পুলিশ স্টেশন থেকে আইসে তারা কালকে রাত্রেবেলা ঘুমানোর আগের থেকে লইয়া আপ টু যতক্ষণ অবধি আমি আইসি ততক্ষণ অবধি পুরো ক্যামেরা দেখছে। তারা দেখছে যে মানে নর্মাল শুয়ে আসিল, এরপর হঠাৎ করে একটু চারটার দিছে, 6টার দিকে, এরপরে দিয়া যেমনি শুয়ে আসিল এমনি আমরা গিয়া পাইছি। তো কালকে সারাটা দিন তাইনে কোথায় কোথায় গেলেন বা থাকলেন? আসিল গেস্ট হাউস গেছে, কোনো হানে গেছে না। এটা কি সিসি ক্যামেরাতে থাকবে? আপনারা তো দেখতেই পারবেন যদি সিসি ক্যামেরাতে কোনো সময় হয়তো কাস্টমারের লিগে উপরে রুম দেখাইতে গেছে, হয়তো উপর সিঁড়ি থেকে নামছে, হয়তো একটু দুপুরবেলা রেস্ট নিতে গেছে, স্নান করতে গেছে, এরকমই। সারাদিন ভালো খাওয়া দাওয়া করছে, সবকিছু ঠিক আছে। রাত্রেবেলা আমি বাইরে নয় কইছে যে কুমুই আমি একটু ভাতটা রান্নালাই, আমি রান তুই রান ভাতটা টানতে, ভাতটা রান্না করে সারছে করে তারপরে আমি কইছি ঠিক আছে এবার আমি যাইতাম নি, যাও তুমি যাও। তারপরে বন্ধ করছে, হেউই বন্ধ করছে, গেলে ভিতর থেকে তো যে থাকে হেউই লক করে, লক টক করছে, এরপরে আমি বাইরেছি। আচ্ছা, ওই বিছনার বাকিগুলি আর যতগুলি ফুটেজ আছে বাইরের, এটাগুলি দেখাইবেন আপনারা? হ্যাঁ হ্যাঁ, তারা যদি অলরেডি তো পুলিশের থেকে দেখা গেছে, তারপরেও আমরা যেমনি আছে এমনি মানে আপনারা চাইলেও দেখতে পারবেন, ঠিক আছে। আপনার 24 ঘন্টা কে লিখে আপনার 48 ঘন্টা দেখেন আরো, ঠিক আছে। সিসি ক্যামেরা সবকিছু দেখতে পারবেন। আমার কপাল খারাপ আছে। আপনার নাম? আমার নাম সম্রাট দেবনাথ। আপনি ওনার এখানের কি আপনার পোস্ট? আমি দেখি আর কি, আমি গেস্ট হাউস আমি চালাই। আচ্ছা।